बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। एक वाक़या बयान करने लगी हूँ। इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक दफ़ा मुझे इराक के किसी गांव में रात हो गई। मैं एक मस्जिद में गया, लेकिन चौकीदार ने मुझे वहाँ से निकाल दिया। मैं मस्जिद से बाहर फर्श पर सो गया। चौकीदार ने मुझे पाँव से पकड़ा और घसीट कर मस्जिद से दूर कर दिया। एक खुदा तर्स आदमी मुझे अपने घर ले गया। वो शख्स चलते फिरते, उठते बैठते हर वक्त अस्तगफार पढ़ता था। सुबह हुई तो मैंने उस शख्स से पूछा कि क्या आपको अस्तगफार पढ़ने का कोई फ़ायदा भी हुआ? उसने जवाब दिया, जी हाँ, मेरी हर दुआ कबूल हुई, सवाए इसके कि मेरी मुलाकात इमाम अहमद बिन हम्बल से हो जाए। मैंने कहा, मैं ही अहमद बिन हम्बल हूँ, और तुम देखो कि मुझे कैसे घसीट कर तुम्हारे पास लाया गया है। आज इंशाल्लाह सूरह हूद की आयत नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दोनों फरीकों की मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी तो हो अंधा बहरा और दूसरा हो देखने और सुनने वाला। क्या ये दोनों यकसां हो सकते हैं? क्या तुम इस मिसाल से कोई सबक नहीं लेते? इसकी तफसीर है, यानी क्या इन दोनों का तर्ज अमल और आखिरकार दोनों का अंजाम यकसा हो सकता है? जाहिर है कि जो शख्स ना खुद रास्ता देखता है और ना किसी ऐसे शख्स की बात ही सुनता है जो उसे रास्ता बता रहा हो, वो ज़रूर कहीं ठोकर खाएगा और कहीं किसी सख्त हादसे से दो चार होगा। बेखिलाफ उसके जो शख्स खुद भी रास्ता देख रहा हो और किसी वाकिफ़ राह की हदायत से भी फ़ायदा उठाता हो, वो ज़रूर अपनी मंजिल पर बसलामत पहुंच जाएगा। बस यही फ़र्क उन लोगों के दरमियान भी है जिनमें से एक अपनी आंखों से भी कायनात में हकीकत की निशानियों का मुशाहिदा करता है और खुदा के भेजे हुए रहनुमाओं की बात भी सुनता है, और दूसरा ना खुद ही की आंखें खुली रखता है कि खुदा की निशानियां उसे नजर आएं, और ना पैगंबरों की बात ही सुनकर देता है। क्यों कर मुमकिन है कि जिंदगी में इन दोनों का तर्ज अमल यकसा हो, और फिर क्या वजह है कि आखिरकार इनके अंजाम में फर्क ना हो? आयत नंबर 25। और ऐसे ही हालात थे जब हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा था। उसने कहा, मैं तुम लोगों को साफ साफ खबरदार करता हूँ। मुनासिब हो कि इस मौके पर सूरह अराफ रुकू 8 के हवाशी पेश नज़र रखे जाएं। आयत नंबर 26 कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो, वरना मुझे अंदेशा है कि तुम पर एक रोज दर्दनाक अजाब आएगा। ये वही बात है जो इस सूरत के आगाज में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अदा हुई है। आयत नंबर 27। जवाब में उसकी कौम के सरदार जिन्होंने उसकी बात मानने से इनकार किया था, बोले, हमारी नजर में तो तुम इसके सिवा कुछ नहीं हो कि बस एक इंसान हो हम जैसे, और हम देख रहे हैं कि हमारी कौम में से बस उन लोगों ने जो हमारे यहाँ कम हैसियत या नीच लोग थे, बेसोचे समझे तुम्हारी पैरवी इख्तियार कर ली है, और हम कोई चीज भी ऐसी नहीं पाते जिसमें तुम लोग हमसे कुछ बड़े हुए हो, बल्कि हम तो तुम्हें छोटा समझते हैं। इसकी तफसीर है वही जाहलाना एतराज जो मक्का के लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में पेश करते थे कि जो शख्स हमारी ही तरह का एक मामूली इंसान है, खाता पीता है, चलता फिरता है, सोता और जागता है, बाल बच्चे रखता है, आखिर हम कैसे मान लें कि वो खुदा की तरफ से पैगंबर मुकर्रर होकर आया है? मुलाहिजा हो सूरह यासीन हाशिया नंबर 11। ये भी वही बात है जो मक्के के बड़े लोग और ऊंचे तबके वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तलिक कहते थे कि उनके साथ है कौन, या तो चंद सरफिरे लड़के हैं जिन्हें दुनिया का कुछ तजर्बा नहीं,
یا کچھ غلام اور ادنی طبقہ کے عوام ہیں جو عقل سے کورے اور ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم پر خدا کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، اور وہ لوگ خدا کے غضب میں مبتلا ہیں جنہوں نے ہمارا راستہ اختیار نہیں کیا ہے، تو اس کی کوئی علامت ہمیں نظر نہیں آتی۔ فضل اگر ہے تو ہم پر ہے کہ مال و دولت اور خدم و خشم رکھتے ہیں، اور ایک دنیا ہماری سرداری مان رہی ہے۔ تم چھوٹے لوگ آخر کس چیز میں ہم سے بڑے ہوئے ہو کہ تمہیں خدا کا چہتا سمجھا جائے؟ آیت نمبر 28، اس نے کہا، اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر مڑ دیں؟ اس کی تفسیر ہے، یہ وہی بات ہے جو ابھی پچھلے رکوع میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوائی جا چکی ہے کہ پہلے میں خود آفاق و نفس میں خدا کی نشانیاں دیکھ کر توحید کی حقیقت تک پہنچ چکا تھا، پھر خدا نے اپنی رحمت یعنی وحی سے مجھے نوازا اور ان حقیقتوں کا براہ راست علم مجھے بخش دیا جن پر میرا دل پہلے سے گواہی دے رہا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام پیغمبر نبوت سے قبل اپنے غور و فکر سے ایمان بالغیب حاصل کر چکے ہوتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو منصب نبوت عطا کرتے وقت ایمان بالشہادت عطا کرتا تھا۔ آیت نمبر 29، اور اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے۔ وہ آپ اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی میں ایک بے غرض ناصح ہوں، اپنے کسی فائدے کے لیے نہیں بلکہ تمہارے ہی بھلے کے لیے یہ ساری مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں۔ تم کسی ایسے ذاتی مفاد کی نشاندہی نہیں کر سکتے جو اس امر حق کی دعوت دینے میں اور اس کے لیے جان توڑ محنتیں کرنے اور مصیبتیں جھیلنے میں میرے پیش نظر ہو۔ یعنی ان کی قدر و قیمت جو کچھ بھی ہے وہ ان کے رب کو معلوم ہے اور اسی کے حضور جا کر وہ کھلے گی۔ اگر یہ قیمتی جواہر ہیں تو میرے اور تمہارے پھینک دینے سے پتھر نہ ہو جائیں گے، اور اگر یہ بے قیمت پتھر ہیں تو ان کے مالک کو اختیار ہے کہ انہیں جہاں چاہے پھینکے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 30 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔